अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश व खुरम देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर खुशी के असरात देखकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज बहुत खुश नज़र आते हैं, इसकी क्या वजह है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया है कि मेरी उम्मत में से जो एक मर्तबा मुझ पर दरूद व सलाम भेजेगा, अल्लाह पाक उसके लिए 10 नेकियां लिख देगा, 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा और 10 गुनाहों को माफ़ कर देगा। इसी तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी रिवायत है जो मुस्नद अहमद में है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, 10 गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। इसी तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। एक और हदीस बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 नेकियां 10 गुनाह माफ़, 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजता है, और उसको इसके अलावा 10 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब भी दिया जाता है। तो गोया दरूद पाक पढ़ने के बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं और इसकी बड़ी शान है। आज हम दरूद नूर पढ़ेंगे। दरूद नूर बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है और इसके पढ़ने वाले पर बहुत बड़े फ़ज़ल व करम होते हैं, और उनमें से 3 बहुत अहम हैं जो मैं आपको दरूद शरीफ पढ़ने के बाद बताऊंगा। दरूद पाक पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरुल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यदिल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरुल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यदिल अबरार। एक दुआ फिर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूरुल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यदिल अबरार। इसमें 3 बातें बहुत अहम हैं। जब हम अर्ज़ करते हैं अल्लाह ताला से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, ए अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सरदार हैं, उन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। दरूद यानी बरकतें रहमतें नाजिल फरमा। जो नूरुल अनवार हैं यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर को बखेरने वाले हैं। सारा नूर, कुरान पाक भी नूर है, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर है, अहादीस के ज़रिए जो कुछ हमें मिला वो सब नूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें नूर ही नूर मिला। वो नूरों के सरदार हैं, वो रोशनी बिखेरने वाले हैं, वो रहमतों वाले हैं, उनकी शान बहुत बुलंद है। तो जो बंदा नूरुल अनवार जब पढ़ता है तो उसके सीने में अल्लाह ताला तकवा का नूर अता फरमाता है, क्योंकि नूर जो दिल में ईमान की शक्ल में होता है वो फिर
اپنی نشو و نما پاتا ہے، تقوی کے مقام پر پہنچتا ہے، تو پھر جسم کے اعضاء وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ گویا اسوہ حسنہ کے مطابق وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ نمونہ بن جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے سر الاسرار، تو رازوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے راز ہیں اللہ کے ان کے پاس۔ ہمیں تو اللہ کا معلوم ہی نہیں تھا نا، اللہ کی پہچان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں کرائی۔ تو اللہ کی پہچان کے راز ہیں، اللہ کی معرفت کے راز ہیں، دنیا کی کائنات کے بہت راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ جب بندہ سر الاسرار کہتا ہے تو وہ راز بھی کھلتے ہیں، جس سے بندے کے اندر اس کا نفس جو ہے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جب بندے کو اپنے نفس کی پہچان ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے تو وہ نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ کے ولیوں میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے ولیوں میں آ جاتا ہے تو وہ ابرار کی صف میں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سید الابرار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نیک مخلوق میں جو انسانوں میں سب سے نیک ہیں، اولیاء کرام، ان سب کے سردار ہیں۔ اور پھر بندہ اس صف میں آ جاتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور پھر اس کی حاضری ہوتی رہتی ہے، پھر اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیض ملتا رہتا ہے، اور پھر بہت کچھ ہوتا ہے اور جو بیان سے باہر ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس درود پاک کو پڑھیں اور اس سے ظاہری اور باطنی فائدہ اٹھائیں۔ جو سلوک کی منزل میں ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اکثیر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔